Assalamualaikum semua, boleh dengar ke suara saya? Salam, boleh. Okay, kita tunggu lagi 5 minit. Salam. Kita tunggu lagi 5 minit ya. Waalaikumsalam, boleh dengar. Okay, tunggu sekejap ya. Kita bagi yang pelajar lain untuk masuk juga. Okey, baiklah kita rasanya boleh start lah untuk slot terakhir kita. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para pelajar dan juga jemputan kita pada petang ini iaitu Encik Nasrullah bin Zainal Abidin iaitu Pegawai Psikologi UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau bagi slot yang terakhir iaitu Taklimat Pengurusan Tekanan. Jadi kita jangkakan untuk slot ini adalah sehingga jam 5.30 petang. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput Encik Nasrullah Zainal Abidin, Pegawai Psikologi UiTM Kampus Rembau untuk memberikan taklimat berkenaan dengan pengurusan tekanan. Dipersilakan Encik Nas. Bismillahirrahmanirrahim. So saya mendengar
Puan Natul? Boleh, Nas. Okay. So, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Izzatul, okay, selaku kita punya moderator hari ini. Dan terima kasih dan saya ucapkan sama kata selamat petang dan Assalamualaikum juga kepada semua pelajar-pelajar baru sesi Oktober 2023. Okay, saya jangka mungkin pelajar pernah dengarlah saya punya talk sebelum ni, okay, berkenaan dengan DNA UiTM. Tetapi untuk yang kali ini, okay, saya akan bercakap berkenaan dengan pengurusan tekanan ataupun stres lah. So ini adalah saya punya core saya lah actually, topik ni ataupun niche saya, iaitu berkenaan dengan pengurusan tekanan dan juga ataupun dipanggil sebagai stres lah orang panggil. Okay. Untuk makluman semua, okay, sekali lagi saya perkenalkan diri. Okay, untuk yang dah mengenali saya tu, okay, ataupun tak mengenali saya, okay, saya Lajik Nasrul Wahbil Zainal Abidin. Okay, Nasrul Wahbil Zainal Abidin merupakan kaunselor ataupun pakar psikologi di UiTM kampus Rembau. Okay, so nanti time by time nanti saya kenalkanlah lagi ada beberapa orang lagi kita punya kata counselors di seluruh kata Negeri Sembilan. Okay, dan saya percaya sebelum saya punya slot tadi pukul 2 macam tu, okay, adik-adik semua bersama dengan Puan Nur Fahana binti Zulkifli. Puan Fahana tu merupakan seorang kaunselor jugalah, okay, saya punya rakan juga, iaitu Puan Fahana di Seremban, bersama-sama dengan Puan Nur Izzati di Seremban dan Puan Cikgu Farehah di Kuala Pilah. Itu kaunselor lah, kaunselor yang ada, kaunselor yang ada di Negeri Sembilan. Okay, so apa khabar semua? Baik, alhamdulillah, Cik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Okay, saya cuma dengar suara je tu, sebab saya tak nampak dia punya muka. Okay, so saya assume suaranya macam baik-baik semualah. Muka ni saya tak nampak. Kalau yang tak ada nak bersuara tu je boleh type di situ, so saya akan cuba baca. Okay, yang boleh on mic dan siapa boleh kita buka kamera lagi bagus, kita buka kamera kita boleh kenal lah. So terima kasih sekali lagi ucapkan kepada semua. So kat sini partisipan ada lebih kurang 500 lebih lah kan. So saya rasa banyak lagi ni yang tak masuk lagi saya rasa. Okay, yang saya difahamkan untuk MDS kali ni pengambilannya sangat ramai. Kalau bukan ketiga-tiga kampus itu kita punya pengambilannya ada lebih kurang 2,000. Okay, so ini rasa tak sampai setengah lagi. Mungkin boleh panggil kawan-kawan, okay, untuk sama-sama kita kata untuk petang ni, untuk slot yang terakhir petang ni lah. Okay, saya percaya you all semua mungkin penat kan untuk satu minggu tu berada dengan MDS. Maknanya dah start daripada hari Isnin sampailah ke hari ini, hari Sabtu. Okay, punya jadual tu kata pack. Tak apa. So ini minggu ni agak pack sikit sebab kita nak beri you kata pengenalan kepada kampus, kita punya servis dan sebagainya lah, supaya nanti you all boleh kata continue dia punya study tu selama kata 2 tahun lebih itu, 2 tahun setengah itu dengan baik lah. Okay, sebab tu penting si Taklimat ni, sebab you kena tahu apa prosedur, proses sebagainya. Okay, so Rembau, berapa orang Rembau? Boleh tengok Rembau? Boleh angkat tangan Rembau? Sukan yang situ dia boleh rasain kan? Okey, Rembau, okey. Okay. Ramai juga Rembau. Okey, bagus-bagus. Okey, so Rembau tu saya dah berjumpa dah dengan saudara Rembau. Cuma student di Seremban dan Kuala kita belum sempat bersua lagi lah. Okay, semua kita bersua hanya atas talian saja. Okay, terima kasih untuk Rembau. Okay, untuk student Seremban, ada Seremban? Sampai Seremban bagi love lah, love. Ada love? Yang di tangan kan ada love. Seremban kita nak love. Mana Seremban? Okay. Okay, ramai Seremban. Okay. Good. Okay, so terima kasih student-student Seremban. So banyak love yang keluar. Okay, so hopefully student-student Seremban sana okay, sihat. Okay, dan selesa di kampus Seremban. Seronok di kampus Seremban. Okay, seminggu di Seremban. Seremban sudahnya ramai 1,000. Hopefully all boleh dapat kawan-kawan baru. Okay, so terima kasih Seremban. Okay, last Kuala Pilah. Kuala Pilah kita nak bagi thumbs up. Mana thumbs up Kuala Pilah?
Okey. Ramai tak tahu sekolah Pilar. Okey, sekolah Pilar macam mana sekolah Pilar di kampus sekolah Pilar okey. So saya pun mengharapkan sekolah Pilar di kampus sebelah semua keadaan okey, selesa, seronok di kampus sekolah Pilar. So kampus sekolah Pilar merupakan kampus induk kita. So kampus konvensional kalau di Rembau dan Seremban kampus PFI. Okey, so terima kasih semua untuk student-student ketiga-tiga kampus. Okey, so hari ini macam seperti yang telah dimaklumkan, saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang pengurusan tekanan ataupun stres. Lebih kurang 1.5 jam lah. Saya cuba habiskan dalam 5.5 macam tu. Kalau awal kita habis awal lah. Kita faham adik-adik semua penat dan nak pula ada cuti. Sekejap. Sebelum saya memulakan saya punya slot, saya ada satu video saya nak tunjuk. Sekejap. Saya rasa video ni. So ini ada satu video berkenaan dengan stres. So sebelum saya ulas lebih lanjut lah kita punya video tu. Saya nak adik-adik semua boleh tengok video ni. Sekejap saya cuba share kejap sini video ni. Boleh dengar tak suara dia? Stress is something we all experience sometimes. Problems and pressures get too much. We can start to feel overwhelmed and struggle to cope. Everyday pressures like work, money, and family worries can place huge demands on us, as can big life events like losing your job, family breakdown, or the death of someone close. The stress bucket is a helpful way of thinking about your problems and finding different ways of looking at what's causing your stress. Imagine that you carry a bucket with you. As the day goes by, different problems and demands fill up your bucket. When your bucket overflows, the stress can make you angry, anxious, or sad. The good news is there are things that you can do to manage these problems and stop your bucket overflowing. Try and exercise a bit more, eat well, and get more sleep. Get support by talking to someone you trust and telling them how you feel. Make a list to help break problems down and think about your priorities. What smaller tasks should you tackle first? Try the relaxation ideas on the Mindwell website. Take a short break, practice breathing techniques, and find the things that work for you. Making these small changes can feel good, like turning on a tap to release some of the pressure you're feeling. Explore the Mindwell website for more helpful tools and ideas for coping with stress and keeping your buckets from overflowing. Tadi boleh dengar video saya? So mungkin yang ada mic tu mungkin boleh off sekejap. Nanti ganggu. Boleh dengar. So apa yang kita faham tentang video tadi tu? Siapa boleh share? Dengar ni. Kuang, tidur. Siapa boleh bagi tahu apa video tu berkenaan apa sebenarnya tadi? Siapa ada mic boleh tutup mic kejap? Sebab saya tak boleh nak control mic.
Okey, kat sini kata okey, kata Nur Batrisha kata okey kena pandai hadapi stres, okey. Asrul Rahim kata stres boleh jadi disebabkan berbagai faktor. Okey lagi. So siapa boleh share? Mungkin nak guna suara pun tak apa. Actually video tu pasal apa? Ni angkat tangan nak ni siapa nak tu boleh on mic dia. Kesan stres. Okey. Okey bagus. Okey lah, okey. Dari sisi apa yang saya boleh rumuskan tentang video tadi tu, okey, seperti berkenaan dengan, okey. Dia, saya ambil video tu sebab saya tertarik dengan dia punya analogi. Analogi ni kalau ceritakan oleh video tu, okey, dia kata, okey, list apa yang kena buat agar tak stres. Okey. Okay, so it is a bucket actually kan, a bucket. Mana kalau a bucket tu contohnya lah, okay, kalau dalam kata baldi tu, kalau kita assume as a baldi, okay, so stres itu, baldi tu biasanya kita akan isi dengan air. Kan, kita isi air dalam baldi. Okay, tapi baldi tu ada saiz banyak lah. Ada saiz besar, ada saiz kecil, okay, ada saiz sangat besar. Okay. So itu analoginya macam diri kita lah, okay, untuk stres tu ataupun kita, baldi tu ibarat kita punya kata mind kita, baldi tu. Maknanya setengah orang yang air tu ibarat faktor-faktor yang menyebabkan kita stres. Okay. So jadi bila kita isi kata baldi tu dengan air, okay, so lama-kelamaan air tu akan penuh lah kat baldi tu kan, akan penuh. So kalau kita tak buang air dalam baldi tu, tapi kita isi lagi tambah lagi air dalam baldi tu, lama-lama dia akan melempah. Sebelum melempah, so sama juga kalau macam kita punya kata analogi stres tu. So stres tu akan datang dalam pelbagai faktor, dalam pelbagai sudut. Okey, macam kawan kita kata tu faktor-faktor stres, okey, ada banyak kata buat kita stres. Okay, so it is a lot of things yang buat kita stres dalam kehidupan harian kita. Dan stres ni actually memang kita tak boleh nak elak. Okay, but this is something yang memang akan ada stres dalam kehidupan harian kita. So that's why analogi macam yang tadi lah, okay, baldi tu, so dia akan tambah, lama-lama dia akan penuh. Okay, so bila penuh, itu yang kata bila penuh dia akan melempah. Kalau air tu melempah, kalau stres tu dalam kita punya minda tu, so lama-lama kita tak boleh nak tampung, so kita akan overload, kata explode, akan explode, meletup. Tu orang kata penam, lama dia akan meletup. Bila meletup tu akan jadi lebih teruk. Okay, so kita nak faham. Mana saya cakap sebagai video tu lah untuk memudahkan kita faham ke mana stres tu sebenarnya. Okay, berlaku dalam kehidupan harian kita. Okay. Sekejap saya sharekan sebuah slide kalau boleh. Okay. Sorry. Okay, so this is saya punya slide. Dia nampak saya punya slide? Oh, ada yang makan keropok ke? Keropok tu. Ada kawan minta pula keropok. Tak apa, you nak makan tak apa. Tak salah. Okay, so kita akan cakap tentang pengurusan stres. Okay, so ini yang saya katakan sebagai kita panggil sebagai stres. Tadi tu kan dengan analoginya. Macam saya simplifykan stres tu bukan analogi tadi lah, baldi tu maknanya stres tu satu tindak balas fisiologi. Macam saya kata tu, stres tu akan datang akan ada seiring kehidupan harian kita. Okay, dan stres tu salah satu kita punya body reaction. Okay, so bila kita menerima satu ancaman dari itu ataupun desakan dari itu, terhadap diri kita, so kita punya fisiologi itu, kita punya mind tu akan give a signal, okay, dan give a signal, and then kita perlu bertindak. Okay, semua ni dalam keadaan stres tu kita sebagai tindakan. Bila kita bertindak kepada stres itu, okay, dalam psikologi kita nama sebagai flight or fight. Means that kita nak fight the stress itu ataupun kita nak fly itu means that lari. Itu badan kita yang akan keluarkan signs itu. Okay, so maknanya sebab tu kata stress itu kita kena bertindak ataupun beradaptasi. Kita tak boleh lari pada kehidupan stres, tetapi kita kena uruskan stres itu dengan baik, dengan sebaiknya lah. Okay, sebab tu biasanya kalau kita
kalau macam saya punya talk sebagainya, saya tak katakan bahawa kita perlu eliminate the stress, ataupun kita perlu jangan stress, kita tak boleh nak stress, sebab stress itu diperlukan dalam kehidupan harian kita dalam certain keadaan dan situasi. Kita tak boleh nak kata kita tak boleh nak stress kehidupan harian kita. Memang kita perlukan stress kehidupan harian kita. So kita tak boleh nak eliminate stress itu. That's why saya selalu bercakap dengan student we have to manage our stress dengan baik. So kita tak boleh nak elakkan, tapi kita boleh manage stress dengan baik. Kalau kita manage stress dengan baik, dia tak akan efek pada kehidupan kita dengan yang teruk lah. Itu masuk stress. And then next, ini yang saya kata tadi tu, mengapa yang macam kata stress itu ada yang stress kata yang baik, so ada stress yang tak baik. So graf ni yang biasanya yang saya nak kata you lihat kat situ. Maknanya sebab tu saya kata kalau kita tengok pada graf ini, so we need stress dalam kehidupan harian kita. So kat sini kita tengok dia ada good stress kat sini, so dia ada distress kat sini. So stress management akan increase kita punya performance level. Kalau kita boleh uruskan stress kita dengan baik, kita tahu apa penyebab stres kita tahu kita punya trigger factors untuk stres, kita uruskan, kita manage dengan baik, so dia akan membantu kita untuk kita tingkatkan performance level kita. Tapi sekiranya kita tak sedar, contoh tadi kan, body kita dah penuh, lepas tu kita tak buang air itu, kita biarkan dia air itu melempar. Selama kelamaan, so kita punya kalau badan kita pun kalau stres, dia akan masuk ke fasa distress. So distress adalah stres yang kita tak nak. Stres yang memberi kesan kepada diri kita, kepada kehidupan harian kita. So elok kalau dia peringkat awal tadi tu dia dah okey dah cantik dah. Kita boleh kata kita ada kata psychological drive, motivation drive untuk kita nak buat sesuatu benda. Contoh macam kita stres, kita kata stres sebab kata lapar. So kita ada kata drive kita untuk nak pergi cari makanan. Kata kita stres, kita kena kata nak dapatkan pointer kata 4 flat for example. So kita ada drive untuk kita nak do something. Kita nak belajar dengan baik, kita buat assignment dengan baik. Sebab tu kami tekan performance level kita. Tetapi bila kita biarkan benda itu tak pergi kawal, sebab kita kena faham kita punya diri kita ni, so kita ada limitasi kita sendiri. Kita ada limitasi kita. Kita tak boleh buat kata semua benda. So kita ada limitasi kita. Kita ada kepayaan kita. So each of us ni ada kepayaan diri masing-masing, abilities. So sebab tu kita kena tahu diri kita. Kita kena ada self awareness. Apa kita punya kata capabilities. So we do something yang with our capabilities. So kalau kita nak cabar diri kita sendiri pun boleh, tapi kita kena tahu di peringkat mana yang kita kena kata kita kena adjust. Kalau kita nak kata kita nak keluar, contoh kita keluar pada comfort zone kan, boleh kita nak keluar pada comfort zone, tapi kita kena try sikit demi sedikit. So bila kita kata macam kita dah kata kita lack of the resources, kita dah kata memang dah tersantak dah langgar dinding dah kita tak mampu nak buat, we stop for a while. Sebab kita tak nak nanti kalau kita biarkan lama-kelamaan sudah akan efek kita punya performance kita. So performance kita daripada meningkat, so dia akan menurun. Menurun. So dia akan efek kita punya kata diri kita, so dia akan efek kepada kita punya kata kesihatan fizikal, dia akan efek kita punya kesihatan mental. So at the end of the day, so kita akan rasa burnout dan kita rasa breakdown. So sebab kita tak nak, sebab tu kita kena uruskan stres itu dengan baik. Sebab tu kita kena faham stres itu. So untuk petang ni kita bagi you taklimat ni sebab kita nak tu faham berkaitan dengan stres. Dan sepanjang pengajian nanti, you boleh uruskan stres you dengan baik supaya you boleh dapatkan you punya kata optimum kata performance you. Kita tak nak nanti bila you tak boleh nak handle stres you dengan baik, you tak tahu macam nak handle stres you dengan baik, so you akan punya performance akan drop, dan at the end of the day you rasa burn out, you rasa kata breakdown, dan mungkin akan kata facing the risk to get another kata disorder punya kata mental health disorder, macam depression, anxiety dan sebagainya.
Okey, itu berkenaan dengan stres. Okey. So kat sini dia punya keyword kat sini ialah stres itu ada dua jenis, good and kata good stress ataupun sebagai eustress. Kita pergi sebagai yang kata distress tu stres yang negatif lah. Okey, ada dua benda itu. Dan ada pada graf ni kita dapat kita faham bahawa stres itu membantu kita untuk kita achieve kita punya kata optimum kata performance level, tapi bila tak urus dengan baik, okey, dia akan menjejaskan kita punya performance level dan akan efek kehidupan seharian kita dan diri kita sendiri. Okey, okey, setakat ni jelas Jelas lagi setakat ni? Jelas. Okay. So ini yang berlaku. Okay. Actually dalam bila kita stress, okay, so dalam kita punya brain, kat sini mungkin student bio ada tak student bio sini? Ada? Student Kolpila? Ambil biologi? Ya, ataupun yang belajar tentang fisiologi manusia kan. So ataupun yang pernah baca tentang kata kita punya brain, kita punya kata otak itu. So otak kita ni ada neurotransmitter, kita panggil neurotransmitter lah. Neurotransmitter ni dia akan kata menghantar signal-signal kepada kita punya kata bila kita dapat kita absorb something daripada kita punya panca indera, okay, kita punya stimulus ni, okay, so dia akan proses, so dia akan kata neurotransmitter tu ibarat macam kata kalau macam wayar elektrik tu dia macam arus elektrik lah, okay, so dia akan hantar, okay, mesej tu kepada kita punya body parts kita atau kita punya bahagian badan yang perlu bertindak, okay. So neurotransmitter, so kortisol ini one part of dia kita pakai kita panggil sebagai hormon dalam badan kita, okay. So adalah hormon yang dirembeskan dalam kita punya badan, okay. So dan penting dalam kehidupan kita, okay. So hormon dalam kita punya minda itu, kita punya otak itu mestilah berada dalam keadaan yang seimbang, dalam keadaan balance, okay. So bila berlakunya imbalance dalam kita punya hormon itu, okay, mungkin okay, kalau macam stres, kortisol ni lah hormon yang berlibat dengan stres lah, okay. So bila kortisol itu meningkat, okay, dan meningkat terlalu banyak, okay, okay, masih okay lagi, okay. So bila kortisol kita meningkat banyak, okay, so dia tak balance. So bila tak balance, dia akan membuatkan kita rasa stres dan sometimes kita tak boleh, kita kata dah efek kita punya diri, kita punya fizikal. Okay, so kita tak nak kortisol tu boleh ada dalam kita punya tubuh badan, okay. Tetapi dia kena balance, kena seimbang dengan hormon-hormon yang positif yang lain. Okay, kalau macam you pernah dengar hormon-hormon yang positif, kita ada hormon serotonin, kita ada hormon kata dopamin, kita ada hormon oksitosin, okay. So itu hormon-hormon yang positif, yang hormon yang buatkan kita rasa gembira, hormon yang membuatkan kita rasa happy, kita rasa macam bersemangat, okay. So hormon-hormon tu badan. So bila dia tidak balance dengan kortisol tu, okay, so dia akan efek kita punya kata fisiologi badan kita dan kehidupan harian kita, dan dia akan dia akan efek pada brain. Itu sikit sebanyaklah tentang kata konsep macam mana, apa yang menyebabkan kita stres tu, apa hormon yang menyebabkan kita rasa efek kita punya fisiologi badan. Okay, sekarang ni bila dia anak dah dengar ni, you tahulah, so hormon kortisol tu akan efek kita punya brain. Kejap, okay, so ini ada satu video yang mungkin saya share juga berkenaan dengan ni. Kejap. Okay, so ada satu lagi video. Ini berkenaan dengan hormon tu juga. Okay, so ini saya sharekan satu video, okay, yang berkenaan dengan yang hormon tadi tu. Kita boleh tengok untuk memudahkan you all faham lah. Okay, so petang-petang ni mungkin yelah kan, kalau saya cakap je akan rasa bosan. Apa benda lah yang kita senes ni cakap ni kan.
Okay, so ini saya punya video. Boleh dengar video saya? Boleh. Are you simultaneously feeling irritable or moody, forgetting little things, and feeling overwhelmed and isolated? Don't worry, we've all been there. You're probably just stressed out. Stress isn't always a bad thing. It can be handy for a burst of extra energy and focus, like when you're playing a competitive sport or have to speak in public. But when it's continuous, the kind most of us face day in and day out, it actually begins to change your brain. Chronic stress, like being overworked or having arguments at home, can affect brain size, its structure, and how it functions, right down to the level of your genes. Stress begins with something called the hypothalamus pituitary adrenal axis, a series of interactions between endocrine glands in the brain and on the kidney, which controls your body's reaction to stress. When your brain detects a stressful situation, your HPA axis is instantly activated and releases a hormone called cortisol, which primes your body for instant action. But high levels of cortisol over long periods of time wreak havoc on your brain. For example, chronic stress increases the activity level and number of neural connections in the amygdala, your brain's fear center. And as levels of cortisol rise, electric signals in your hippocampus, the part of the brain associated with learning, memories, and stress control, deteriorate. The hippocampus also inhibits the activity of the HPA axis, so when it weakens, so does your ability to control your stress. That's not all though. Cortisol can literally cause your brain to shrink in size. Too much of it results in the loss of synaptic connections between neurons and the shrinking of your prefrontal cortex, the part of your brain that regulates behaviors like concentration, decision-making, judgment, and social interaction. It also leads to fewer new brain cells being made in the hippocampus. This means chronic stress might make it harder for you to learn and remember things, and also set the stage for more serious mental problems like depression and eventually Alzheimer's disease. The effects of stress may filter right down to your brain's DNA. An experiment showed that the amount of nurturing a mother rat provides its newborn baby plays a part in determining how that baby responds to stress later in life. The pups of nurturing moms turned out less sensitive to stress because their brains developed more cortisol receptors, which stick to cortisol and dampen the stress response. The pups of negligent moms had the opposite outcome, and so became more sensitive to stress throughout life. These are considered epigenetic changes, meaning that they affect which genes are expressed without directly changing the genetic code. And these changes can be reversed if the moms are swapped. But there's a surprising result. The epigenetic changes caused by one single mother rat were passed down to many generations of rats after her. In other words, the results of these actions were inheritable. It's not all bad news though. There are many ways to reverse what cortisol does to your stressed brain. The most powerful weapons are exercise and meditation, which involves breathing deeply and being aware and focused on your surroundings. Both of these activities decrease your stress and increase the size of the hippocampus, thereby improving your memory. So don't feel defeated by the pressures of daily life. Get in control of your stress before it takes control of you. Okay, so itu berkenaan dengan hippocampus nampak so bagaimana hippocampus itu dia memberi kesan kepada kita punya brain. Kan dia boleh shrinkage kita punya brain, dia boleh hilangkan kita punya neuron-neuron yang kita punya brain, okay, dan dia boleh kata brain kita dia kata connected kan antara sama lain kan, ada neuron tu akan connected. So bila kortisol tu meningkat dalam kita punya brain, sudah akan membuatkan terputus. Okay, kita punya neuron tu tak connect antara satu sama lain, dalam kelamaan dia akan musnah. So dia akan efek kita punya kehidupan kita.
So kita nak fokus, kita tak boleh nak kata memori kita akan loss, kata short term memory, okay, dan banyak benda kita tak boleh buat, okay, dan kita punya social interaction pun akan terjejas sebagainya, okay. So itu berlaku dalam keadaan student-student yang bila stress, okay. So based on my experience, okay, bila kita nampak student-student yang stress ini, okay, so kadang-kadang student yang datang jumpa kita itu mereka ini student yang okay, dia punya pointer sebagainya, tapi bila dia lebih kadang stress, okay, so dia akan affect dia punya kehidupan harian dia. Sometimes dia rasa macam bila nak buat assignment pun dia tak nak fokus, okay. So bila dia dalam kelas tak nak fokus because of dalam keadaan stress. Maka tu dia punya hormon cortisol tu kata tak balance dalam dia punya brain, dia affect dia punya brain, okay. Sometimes dia akan jejaskan juga, okay, dia punya kata interaction dengan social interaction dengan kawan-kawan kata yang sekelas lah ataupun di kampus. So itu efek sebenarnya. Kadang-kadang kita tak nampak sebab tu penting untuk kita uruskan stres itu dengan baik. Sebab dia akan menjejaskan kita punya brain. Okay? So brain kita ni kita tak gunakan untuk kita nak buat decision making, untuk kita nak study, nak mengingat memori sebagainya. Okay? So dia akan efek, dia akan target, okay, the part of kata prefrontal lobe ni depan ini, okay, berkenaan dengan memori, berkenaan dengan focus everything, okay. So ada efek. So kena sebab tu uruskan stres tu dengan baik, okay, lagi setakat ni boleh. So kita beringat sains sikit lah, okay, so next saya punya slide. Apa yang kita ada slide saya lepas ni. Okay, so this is about okay, ini cortisol. So ini faktor-faktor stres punya stres. Macam saya kata tu, it is a lot of punca stress. There's a lot of faktor-faktor yang kata stres. Okay, ini sebahagian sahaja. Macam you all pun akan tahu sendirilah. So apa yang menyebabkan you stress sebenarnya. Okay, so pertama satu-satu ialah diri kita sendiri pun boleh menyebabkan kita stres. Okay, kita punya personality, kita punya sometimes kalau untuk daripada kata treatment dan juga assessment ini, okay, so dia kata ada dua jenis type personality stress, okay, type personality stress dia bagi kepada jenis A dan jenis B. So jenis A ni kita katakan sebagai orang yang akan cenderung untuk mendapat stres yang tinggi, cenderung untuk dia susah nak kawal stres dia, okay, berbanding dengan orang yang jenis B. Jenis B ni dia lebih tenang, dia boleh uruskan stres dengan baik, okay, dia punya personality itu dia tidak terkesan dengan stres dia. Sebab apa? Sebab orang yang jenis B ni dia lebih penyabar, dia boleh rational, dia very flexible, dia casual, tenang, okay, dia so kita tembak orang ni orang yang lebih macam, bukan kata dia macam pasif, tapi dia know dia punya limit, okay, dia know bila dia perlu react sebagainya, okay. Compared to dengan orang jenis A ni, because of dia orang ini terlalu ambitious, okay, terlalu bertenaga, terlalu mendesak, terlalu perfect, okay, dia nak buat satu benda tu kena sempurna sebagainya, okay. So benda-benda tu membuatkan dia ni rasa stres. Okay, sometimes kata dia terlalu nak mengejar deadline sebagainya, lama kelamaan dia akan rasa penat dan akan rasa stres. So that's why macam saya kata sebelum ni, we need to know our limit. Okay, we need to know bila masa kita untuk break, bila masa untuk kita kata do self care sebagainya. Kalau kita tengok pada video tadi tu, okay, so dia sarankan ada banyak benda yang kita boleh buat untuk kita nak reduce, okay, kita punya cortisol level itu, okay, untuk nak meningkatkan kita punya hormon-hormon macam saya kata tadi tu, serotonin, dopamin, okay, oksitosin. Okay, through the exercise, okay, through exercise dia boleh meningkatkan kita punya serotonin. So we akan rasa happy. So kita akan rasa bila kita buat something kan, kita rasa happy, bila kita achieve something kita rasa happy, so meningkatkan kita punya serotonin. So dia meningkatkan kita punya dopamin. Okay, so get along with people, okay. So kita buat socialize kita dengan kawan-kawan kita, okay. You ada dengan family members, you spend your good quality time dengan family, dengan kawan sebagainya, okay, because benda itu akan membantu meningkatkan kita punya positive hormone. Okay, let's say contoh dalam contoh macam kita nak meningkatkan hormon oksitosin. Oksitosin adalah hormon kasih sayang.
Okey, hormon kasih sayang. So bilanya hormon kasih sayang ni boleh biasanya kalau kita tengok kan, bila kita kata hugging someone, kita touch someone, okay, kita rasa lebih close because of what? Because of bila kita hugging someone, bila kita attach someone, kita touch someone, okay, tapi ni touch orang yang kita boleh touch lah, atau kita hugging orang kita boleh touch, okay. So dia akan meningkatkan hormon oksitosin. So bila hormon oksitosin itu meningkat dalam badan kita, so kita rasa comfort, kita rasa selesa, dan dia akan boleh meningkatkan kasih sayang. Okay, so that's why kalau kita tengok baby, sebab tu kita galakkan kan, kalau macam ibu-ibu yang lepas bersalin kita galakkan ibu-ibu tu menyusukan gunakan susu badan, because of susu badan tu membantu untuk meningkatkan hormon oksitosin dalam dalam otak bayi itu. Sebab oksitosin punya hormon otak bayi itu meningkat, so bayi itu akan rasa comfort, akan rasa selamat, so dia akan rasa attached to the mother. Okay. So compare dengan orang yang ibu yang tidak menyusukan anak mereka, okay, menyusukan susu badan, okay, bayi itu mungkin dia kurang attached dengan ibunya, okay, because of hormon oksitosin itu tidak boleh dirembeskan dalam otak kata baby itu. Okay. Kalau dia tengok tadi contoh kata yang tikus makmal tadi tu, okay. So bila tikus makmal itu berpisah dengan kata mak dia, okay. So yang kata HPA itu tadi tu, okay, kortisol tu akan besar kan dalam otak dia. Dia akan rasa bimbang, takut, okay, sebagainya, okay. So dia akan efek dia punya kata hippocampus, okay, hippocampus dia. Tapi bila dia bersama dengan ibunya, okay, dia punya HPA itu mengecut. So dia akan rasa itu dah bila dia bersama ibunya, okay, dia rasa selamat, dia rasa comfort, okay, oksitosin itu meningkat, okay, serotonin meningkat, so dia akan reduce the cortisol. Okay, itu sedikit lah, okay, penerangan, okay. So personality kita, so we need to know macam mana diri kita ni. Okay, kalau kita kata kita ni seorang yang jenis yang perfectionist, everything buat kena 100% kata sempurna, okay, kita tak boleh nak bertoleransi, tak boleh nak bertolak ansur, very rigid, okay. So you need to check semula. You need to kata semak adakah dia efek daripada kehidupan harian, okay. Tapi kebanyakan saya tengok bila orang yang terlalu rigid, orang kata macam kalau kena buat, kalau kata dia kena ikut kata plan itu, tapi sometimes bila plan tu tidak terikut atau tertinggal satu step sebagainya, dia akan rasa sangat teruk, okay, compare dengan orang yang tidak tidak terlalu rigid, very flexible, okay, sebab dia boleh adjust. Tengok too perfect, jenis juga akan kata everything nak buat kena tak boleh ada silap. Okay, contoh dia kata macam dia kata dia nak dapat dalam exam mesti dia kena dapat kata 4 flat, okay, kalau tak dapat 4 flat tak boleh, for example, okay, dia nak perfect, kan, dia nak semua markah, dia nak score 100%. Ataupun ada juga kata personality yang orang kata high expectation, terlalu tinggi dia punya expectation, kan, macam tadi ni bercita-cita tinggi ni okey, tapi dia terlalu bercita-cita tinggi, so dia very the high expectation tak diri dia sendiri. Okay, so sambil kadang-kadang bila dia tak dapat achieve apa yang dia expect, so dia akan rasa stress. That's why kita kena tahu kita punya capability, kita ni jenis orang macam mana. Kalau you rasa macam you banyak kepada the jenis A ini, okay, dan evaluate dari semula sejauh mana you punya type of personality itu, okay, memberi kesan kepada kehidupan harian you. Kalau you rasa macam dia effect you punya kehidupan harian, okay, this time untuk you muhasabah diri dan adjust, okay, you punya personality sesuaikan dengan kata keadaan semasa. Okay. Itu pertama, faktor pertama. Okay. So faktor seterusnya adalah ketidakstabilan emosi. Okay. So it's very important untuk kita nak manage kita punya emotion dengan sebaiknya. Okay. Emosi itu tidak salah sebenarnya. Okay. So it's okay to feel angry. It's okay to feel sad. It's okay to feel disgust. Okay, kalau siapa kesini dah pernah tengok cerita Upside Down kot, yang kartun tu, okay, yang dia ada karakter-karakter itu
dia menceritakan tentang emotion, kita punya emotion. The main emotion dalam diri kita ialah angry, sadness, okay, apa lagi? Disgust, happy, kan, so ada 4-5 macam tu. Okay, saya ingat, okay. So fear, okay, so itu emosi-emosi yang kata yang utama dalam diri kita. So emosi itu tidak salah. Okay. So memang benda tu memang ada dalam kita punya otak kita, dalam kita punya minda kita. Okay. It's just an emotion. Tetapi bila dia tidak diuruskan dengan baik, okay, so dia akan jadi unstable, the emotions. Itu kita tak mahulah dalam kehidupan hari kita. So kita nak emosi kita tu diuruskan dengan baik supaya dalam keadaan stable. Okay. So this very banyak faktor, okay, yang kata membuatkan kita punya emosi tak stable. For example, macam kata itu, okay, kita ni tidak ada kepayaan untuk menerima kegagalan. Saya kata itu. Someone, setengah orang tu dia sangat sukar untuk nak adapt, okay, ataupun menerima kegagalan kehidupan harian dan kehidupan dia. Dia kena accept bila dia buat silap. Okay, dia kena accept, okay, bila kata dia tak dapat seperti apa dia nak. Okay, so itu macam kata okay, so dia menjejaskan emosi dia. Okay, dia akan rasa down, dia akan rasa macam kata tak guna, hopeless, kata benda tu lama-kelamaan nanti dia akan efek kita punya kesihatan mental kita in a long run of time. And then konsep pendidikan negatif, kata sikap pendidikan tinggi. So ada setengah pelajar itu saya nampak dia terlalu mengkritik diri dia. Dia terlalu bersikap kata ada konsep pendidikan negatif, atau kita panggil sebagai skema dalam otak dia tu, okay, banyak yang bersifat negatif. Okay. Right. Kita keluar punya statement. Okay, so dia telah bersifat kata negatif, telah bersikap negatif dia kepada diri sendiri, kata aku tak boleh, so aku memang kata susahlah nak buat ni, aku macam aku tak ada kepayaan, okay, so dia kata diri sendiri. Kata macam ataupun dia banding orang lain, dia tengok orang lain macam dia tu memanglah semua ada, okay, duit, kata family dia senang, okay, mak boleh bagi duit, so aku tak ada, okay, so kata diri sendiri. So aku memang macam ni pada sekolah dulu, mama aku kata tak boleh buat, okay, matematik tak boleh jawab, matematik tak pernah dapat A, contoh for example, okay. So always dalam skrip harian dia, dalam dia punya skema dalam otak dia, okay, akan kritik diri sendiri. Okay, kita panggil sebagai konsep pendidikan negatif. So kalau kita ada macam sikap macam tu, please untuk kita nak kurangkan, okay, konsep kata ataupun kritik diri yang kritik diri kita ke arah yang negatif. Okay. So benda tu akan meningkatkan kita punya emotional stability. Okay. Perasaan diri yang melampau, okay, kebimbangan yang tidak diuruskan, okay, ketakutan yang too much. Sometimes dia takut satu benda yang tidak reasonable untuk dia takut. Okay. For example, macam takut nanti contohnya kalau keluar driving kereta keluar rumah nanti, okay, seorang akan langgar, for example something like that lah, okay. So ketakutan yang sometimes benda itu tidak reasonable ataupun yang it create sendiri dalam mind dia. Okay, itu akan menyebabkan kita stabil emosi. Okay, rasa was-was, rasa iri hati, okay, ataupun okay, cenderung untuk membesarkan sesuatu. So ini pun sama dalam banyak saya dalam kes-kes counselling yang saya jumpa, okay, sometimes student ni dia banyak ada bila dia cenderung untuk nak memperbesarkan sesuatu perkara. Okay, bukan student lah, kadang orang dewasa, orang yang dah bekerja pun sama, okay, staff pun sama. Okay, so apa yang buatkan dia rasa macam emosi dia tak stabil, dia rasa stres sama melampau because of satu benda yang berlaku di kehidupan mereka itu, mereka take benda itu sebagai satu benda yang kata terlalu teruk. Okay, mungkin benda itu bersifat kecil tetapi dia cuba untuk membesar-besarkan.
Okay. Contoh macam tak, mungkin contoh mungkin hanya sekadar rakan sekelas dia tak reply WhatsApp. Okay. Ataupun rakan sekelas dia kata reject dia untuk kata dinner bersama waktu hari itu. Okay. And then dia jump to conclusion as a grade, dia kata macam, oh tak, kawan saya memang dah tak suka saya, dia memang nak putuskan persahabatan. Okay. Dia memang tak nak kawan saya lagi. Kan? So dia cuba membesar-besarkan cerita. Mungkin dia tak tanya lagi kawan dia, tak diskusi dengan kawan dia, kenapa kawan dia tak nak keluar makan, tak nak dinner sekali, ataupun tak reply WhatsApp sebagainya. Okay? Mungkin kawan tu ada sebab lain, mungkin ada assignment sebagainya. Okay? Tetapi dia terus kita membesarkan satu perkara, dia kata, oh kawan ni macam ni lah sebagainya. So akhirnya dia akan efek pada emosi kita sendiri. Sebab tu penting untuk kita cuba untuk bila sesuatu berlaku dalam kehidupan harian kita, cuba untuk ambil masa, okey, muhasabah diri, fikir semula, okey, so apa tindakan yang seterusnya kita perlu ambil. Okay. So jangan cepat nak melatang ataupun melenting lah. Okay. So next, faktor seterusnya adalah faktor biologi, sakit, kata ketidakupayaan, disability sebagainya lah. Okay. Itu membuatkan kita rasa macam down sebagainya. Okay. Kita rasa tak happy sebagainya. Okay. Boleh buatkan kita rasa stres jugalah. Okay. Contoh macam orang yang ada penyakit kritikal, okay, penyakit kronik, okay. Memang orang ni tidak kan. Kalau kita kata tengok dia punya level of dia punya kata mental health kita nampak dia akan efek sedikit lah mental health dia because of penyakit kronik itu. Sebab dia satu mungkin dalam fasa untuk adaptasi, ataupun kata dalam fasa grieving. Okay, sebelum kita grieve, kita lost something sebagainya. Okay, so kita akan grieve, so akan efek kita punya emosi, ataupun akan meningkatkan kita punya stress level. And then persekitaran, okay, keadaan persekitaran yang lah, contoh tempat kita belajar, tempat kita kerja, okay, keadaan persekitaran yang tak kondusif. Kadang contoh macam kita nak belajar, betul kata kawan kat di sebelah ni bising, kan, dengan muzik kuat, okay, so kita tak fokus, kita akan stres. Kan? Contoh macam kita pergi kedai makan, okay, tiba ada anak orang melalak, okay, sebelah makan, kita rasa stres, kan. Macam ataupun kata kita tengah makan kedai mamak, tiba ada orang kat sebelah kita ni buka tengok TikTok kuat, macam seorang dia ada telefon, orang lain tak ada telefon. Okey, so benda tu membuat kita rasa macam it's not conducive place lah untuk kita. Okey, ataupun setengah orang macam kata ialah kita nak pergi makan, tiba-tiba ada kata orang kata merokok dekat sebelah meja tu, so kita rasa tak selesa dengan asap rokok sebagainya, so kita rasa macam not happy, kata nak makan tak selesa sebagainya, so dekat efek. Itu contoh, okey. Sama kita parent kita sama juga. Sometimes bila kadang-kadang kita tak selesa sebagainya di rumah, okey, macam dulu masa kata PKP dulu duduk di rumah, okey, so ramai student-student kata macam mungkin dia nak belajar tak comfort, tak kondusif di rumah itu, so dia akan rasa stres. Okay, nak adapt, adjust sebagainya, makan masa. So itu memberi kesan kepada kita punya kesihatan mental, kita punya stres. Okay, so iklim, cuaca, okay, macam yang ada 4 seasonal punya negara tu, dia ada seasonal affective disorder. Okay, so bila sampai je musim kata musim sejuk, sudah akan rasa depressed, sebab apa, tak nak keluar sebagainya. Okay, so macam contoh macam kita, kalau ada setengah orang kan, kalau contoh hujan kan, musim terhujung kan, kadang stres lah, alah hujan kan, tak boleh nak pergi laut nak cari rezeki, tak boleh nak keluar, nak pergi lepak, nak pergi kata nak pergi melancong, tak boleh nak pergi pulau sebagainya. Okay, so dia rasa macam efek sedikit. Okay, atau mengatakan contoh waktu kemarau, panas sangat, komplain, panas lah, tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat main bola sebagainya. Itu contoh kan, ada setengah orang dia akan efek dia punya stres. Dia kata ada setengah orang dia akan stres juga bila ada perubahan-perubahan cuaca atau iklim kehidupan harian kita. So and then tekanan sosial, okay, so ini pun ini biasa berlaku, okay, tekanan sosial, konflik dalam perhubungan, ini biasa. Okay,
bila kita kata ada relationship, tak kisah relationship dengan kita punya partner, dengan kita punya family, dengan kita punya ibu ayah, dengan kita punya kata kawan-kawan sekelas, okey. Sebila adanya satu perhubungan itu akan ada konflik berlaku. Okay. Tapi bezanya sama ada konflik itu boleh diuruskan dengan baik atau tak diuruskan baik. Sebab apa? Sebab kita masing-masing ada pandangan masing-masing ni. Contoh bila dah start belajar nanti, bila you dapat assignment sebagainya. Okay, dalam perbincangan. Mungkin yang kata si A ni kata kena buat macam kata contoh macam kata Ali contoh. Soalnya kata kena buat macam kata cara A. Lepas tu yang si Aminah kata, oh tak, A tak boleh, A ni salah, so kena buat cara B. So ada kat situ konflik, okay, perbezaan pendapat, perbezaan idea. Okay, so bila tidak boleh nak uruskan benda itu, sudah akan ada salah faham. Okay, so akan ada konflik. So konflik ataupun sometimes biasanya kadang kita bila ada berlaku konflik itu, kadang-kadang bila ada student datang jumpa saya kata macam kata, oh saya tak selesa dengan kawan saya, dia macam ni macam tu, so dia cakap macam ni dengan saya, cakap saya macam ni. So rasa macam I'm not happy with it. Okay, so rasa tu ada konflik, okay, interpersonal konflik ataupun intrapersonal konflik. So konflik tu berlaku dalam hubungan, tetapi bila konflik tu bila kita sedar ada konflik berlaku, we need to face the conflict. Okay, we need to communicate. Okay, communicate tentang konflik itu. Contoh macam kata, I tak setuju kalau you buat macam ni. Okay, sebab apa you tak setuju? Sebab ni. Bila kita communicate, kita discuss itu, so benda itu akan dua pihak akan tahu. Okay, so apa yang kita tak suka, apa yang kita suka, dan kita pun boleh cakap dekat pihak saya, so apa yang dia pun cakap kita, so apa yang dia suka, apa yang tak suka. Kat situ kita boleh dapatkan jurang kata perbezaan itu. Okay, so kebanyakan konflik itu hubungan itu terjejas bila berlaku konflik sebab konflik itu tidak diuruskan dengan baik. Okay, and then tekanan sosial dari segi penyesuaian suasana baru. Okay, isu komunikasi, perpisahan, okay, kematian, kehilangan, okay, konflik peranan, tempat kerja, sebagainya, fase ekonomi, itu semualah tekanan sosial. Okay, tekanan sekeliling kita membuat kita rasa stres. Okay, we need to manage the tekanan sosial itu dengan sebaiknya. Okay, so ini kesan stres, macam kata tu, so dia akan beri kesan kepada the whole body kita. Okay, the whole body kita. Biasalah pada atas kepala sampailah ke bawah kaki kita, semua akan beri sebab dia akan mengganggu kita punya fisiologi. Kalau you tengok ada video-video yang sebelum nanti kan, yang dua video yang lepas tu, okay, dia kata so dia akan efek kita punya brain, akan kecilkan kita punya brain, okay, dia akan lajukan jantung kita, dia akan ganggu kita punya immune system, okay, dia akan ganggu kita punya hormon, okay, akan decrease kita punya bone density, masa kita akan mengecil sebagainya. Okay, so it affect our body. So this is very important. That's why it's very important untuk kita manage kita punya stress, because stress itu not effect kita punya brain sahaja, tetapi the whole body. Okay, kita punya physical, dan dia juga boleh effect kita punya social life kita. Okay. So you need to handle stress dengan sebaiknya. Okay, jap. Okay. I think ada satu video yang berkenaan dengan how stress if I is. Okay, jap. Okay, so ini ada satu. Okay, sorry. So ini satu video berkenaan how stress itu effect kita punya kesihatan. Kejap. Okay. So pertama kita banyak video sikit. Stress is a threat, real or perceived, to homeostasis, the body's normal functional equilibrium. This pervasive phenomenon elicits a physiological response which, if disproportionate, either in magnitude or duration sustained, can be detrimental to the body. The body has mechanisms in place to repair the resulting damage once the stressor has passed, but chronic stress disrupts these mechanisms. As we age, the delicate balance between damage and restoration progressively tips, and impairments accumulate.
Prolonged stress can affect how quickly we age and when we begin to show signs of pathology. Nearly 2/3 of diseases are thought to be triggered by stress, and daily stress can increase an individual's risk for developing non-communicable diseases, or NCDs. An NCD is a disease that is not infectious and not communicable, as it is not caused by an infectious agent. Examples of such diseases include heart disease, obesity, and osteoporosis. The body regulates the extent of the stress response via 3 systems. First, the autonomic nervous system, which is the pathway of communication between the central nervous system and the viscera. Second, the neuroendocrine system, which secretes stress hormones. And third, the voluntary nervous system, which allows conscious control of skeletal muscles. The autonomic nervous system can be subdivided into 2 branches, the sympathetic and parasympathetic nervous systems. While the sympathetic nervous system helps the body respond to stress, increasing respiration and heart rate to pump more oxygen to muscles, increasing alertness and elevating the body's temperature, the parasympathetic nervous system activates the body's maintenance mechanisms. The neuroendocrine system secretes epinephrine, which mobilizes the body to respond to stress, and the glucocorticoid cortisol, which facilitates the stress response in the short term but helps to reestablish homeostasis over the long term. The stress response evolved to act in short spurts to increase an individual's odds of survival in the face of immediate danger. It works by temporarily optimizing the body's performance through the neglect of digestion, growth, reproduction, and immune functions. When this system is abused through the presence of chronic stress, and high levels of glucocorticoids are maintained for long periods, this neglect of important body maintenance functions can lead to various disorders, including high blood pressure, diabetes, and hyperthyroidism. One mechanism by which stress can lead to certain NCDs is by raising the appeal of an unhealthy lifestyle. Individuals employ coping methods to alleviate stress in the moment and eventually pay the price for the cumulative impacts. One study found that financial stress over a prolonged period increased an individual's risk of becoming obese by 20%. Another found that nurses with work schedules at unfavorable hours were more likely to practice unhealthy behaviors, including alcohol consumption and smoking. These nurses, especially those that were female, were also more likely to eat due to stress, and these meals were less likely to be nutritious. Unsurprisingly, the author's major finding was that nurses with unfavorable schedules were more prone to obesity. Persons experiencing chronic stress are also more likely to take up smoking and ingest more alcohol. However, research suggests that these lifestyle aspects, while detrimental to health, are not the primary cause of an increased risk of stroke and transient ischemic attack. Stress is that primary cause. There has been little evolution in the body's stress coping mechanisms over the past several thousand years, despite changes to society and demands from individuals. As a result, a person's physiological response to the stress of being late for an appointment, worrying about their mark for a test, or losing their job resembles that which occurred in a time when stress was acute and very extreme, potentially involving risk of death from a predator or from starvation. In developed countries such as the USA and Canada, NCDs are the most common cause of death, and countries around the world that are shifting from agrarian to post-industrial societies are witnessing increasing prevalence of these disorders. Curiously, almost 80% of deaths due to NCDs occur in countries of low to mid-level incomes. Perhaps this is a result of increasingly sedentary lifestyles and rapid urbanization. More than half of the world's population lives in cities, and this number is increasing. Studies demonstrate that individuals brought up in cities have a different response to stress compared to those brought up in a rural environment, even if these people moved to cities as adults. City dwellers have a relatively large amount of firing in the amygdala and cingulate cortex when presented with a social stressor, indicating a stronger emotional response. Possibly, this difference could mean that individuals who grew up in cities are more prone to mental disorders. Given the lag in the evolution of the stress response, it cannot be expected that individuals will experience less activation of the stress response systems in the face of adversity. This fact highlights the importance of work-life balance and taking care of one's mental health. If you like this video, please like and subscribe. Okay, so itulah berkenaan sedikit tentang stres, macam mana stres tu effect kita punya body. Okay, nampak So dia akan increase the NCD, non-communicable disease, sakit jantung, diabetes, sebagainya lah. Okay, sebab tu kalau kita tengok dalam beratusan orang kata penyakit utama yang menyebabkan orang mati, okay, dementia atau di dunia ialah penyakit jantung. Okay, sebab tu nowadays ni okay, ramai orang yang dapat sakit jantung. Kadang tiba-tiba dah collapse, okay, heart failure sebagainya. Okay. Salah satu mungkin sebab because of
stress level itu terlalu tinggi yang tidak manage dengan baik. Okay? Ataupun dia tak ada lack of the coping mechanism. So stress itu kalau macam again, okay, nak kata itu, so kalau tak uruskan baik, dia akan beri kesan yang lebih teruk pada kita punya kehidupan harian kita. Okay? So, okay, then next slide, saya share untuk semua slides. Kita ada lagi lebih kurang 25 minutes. Okay, so ini berkenaan dengan, so ni gejala-gejala stres macam tadi lah, bila you tengok video tadi tu kan, efek pada diri kita, physical kita. Bila kita rasa stres, normally orang akan rasa macam sakit kepala, pening kepala, lenguh badan, okay, rasa macam tak bermaya, okay, dengan macam, you know, sakit perut, kan macam, bila saya selalu hadapi benda ni bila saya nervous. Okay, so bila saya nak present, contoh macam tadi kan, bila saya nak present, contoh tadi macam saya nak present awal kan, so kita rasa nervous, macam mana aku cakap ni, boleh tak, apa aku nak cakap sebagainya, okay, nanti student boleh faham tak sebagainya. Okay, so bila kita fikir macam tu, bila kita nervous, dia akan meningkatkan kita punya stress level, kan. So bila kita stress level tadi kan, normally saya akan rasa macam uncomfort dekat kita punya perut. Okay, rasa macam nak bertanda macam tu kan. So ialah tindak balas fisiologi kita badan kita. Okay, tapi bila kita dah okay, dah selesa, benda tu hilang. Okay, tapi kalau macam kata dia, bila chronic stress, prolonged stress, okay, efek lah. Contoh kalau macam you ada prolonged stress atau chronic stress, ada efek punya masalah tidur. So dia tak boleh tidur 2 minggu. Okay, mungkin sehari 2 hari mungkin okay, seminggu mungkin dah efek sikit, tapi bila dah 2 minggu tidur sebagainya, okay, so dia akan ganggu kehidupan harian. Okay, so dia macam domino effect lah, chain effect kat situ. Macam tak ada selera makan sebagainya, okay, so dia akan efek benda-benda lain. Okay, dia tak ada energi sebagainya, okay, dia tak ada fokus, okay, so dia efek. Setengah orang yang tak ada selera makan, dia banyak makan, tangan menggigil, okay, tu tak ada simptom ataupun gejala fizikal. Gejala psikologi punya gejala, so rasa macam sedih, rasa macam, you know, risau, okay, anxiety dia meningkat, so tak boleh nak fokus, so dia hilang minat, okay, macam ni apa yang ada situ video-video tadi tu kan, so rasa sunyi, rasa tak berguna. So bila dia kata ini kesan ataupun gejala, okay, gejala psikologi. So gejala tingkah laku, macam tadi tu, okay, dalam video tadi tu katakan bila orang stres, dia tend untuk makan, makan dengan banyak, okay, dan dia makan benda-benda yang tinggi garam, tinggi gula, okay, tinggi caffeine sebagainya. So ini not healthy foods, okay. So bila kita stress, kita cenderung buat tu, okay. Sometimes bila kata bila kadang mungkin ada kalangan kita kan, so bila stress je kan, pergi makan beli air Starbucks lah kan, beli air macam-macam benda lah kan, and then makan makanan yang manis, yang virus sebagainya, okay. So benda tu sometimes dia akan akhirnya dia akan efek kepada kita punya fizikal, dia akan dapat diabetes, obesity sebagainya, okay. And then penggunaan kata ada ambil alkohol, ambil kata smoking, okay, kata laluan, so tingkah laku je. So kalau macam tiba-tiba rasa macam dia ada berlakunya kata behavior changes, okay, tiba-tiba kata kenapa tiba aku makan benda-benda yang sebelum aku kata aku makan benda yang kata healthy food, okay, makan kata wholemeal bread, makan oats sebagainya, tiba macam lately ni rasa macam craving nak makan, you know, benda-benda yang you tak pernah makan sebelum. So check either you stress waktu tu ataupun sebagainya, okay, ataupun you start nak ambil drugs, you start nak ambil, you know, alkohol, you nak start nak ambil kata merokok sebagainya, okay. So itu simptom bila kita dalam keadaan stress, okay, we tend to do yang kata risky behavior, okay. Dan yang paling kita takut adalah bila you start dah mengasingkan diri, you start nak mencederakan diri, dan start ada cubaan untuk membunuh diri. So itu kita takut, okay. So simptomnya bila dah tu, bila dah kata nak start dah ada fikir nak mencederakan diri, nak bunuh diri, tu maknanya stress memang dah boleh nak dikawal langsung, okay. You need some help daripada kata seseorang yang profesional lah, okay. So ini hujan stres yang boleh guna, okay, dust, okay, ini saya tak plan untuk buat lah, okay. So you boleh pergi ke online, boleh buat,
Kalau online saya sarankan online pergi dekat website kata Dr. Ramli Musa lah. So memang kata dia punya kita reliable lah dia punya ujian untuk stress dan das dia. Ataupun you can see any counselors di campus untuk tengok you punya skills di mana juga tahap level of depression, anxiety juga stress. Actually untuk yang ni ujian saringan ini sebab kita nak tahu kita punya level dan kita boleh buat intervensi awal. So bila ada intervensi awal, so dia mengelakkan berlaku stres tu berlaku lebih teruk. So ini kaedah menangani stres is the coping mechanism. Macam saya cakap dia tu. Kita kena ada satu coping mechanism yang positif, coping mechanism yang baik, yang bagus, yang efektif dalam mengendalikan stres. So kita contoh tadi coping mechanism yang tidak sihat. Setengah orang bila stres dia buat binge eating, dia akan makan benda-benda yang yang unhealthy food. So it's not a healthy coping mechanism. Macam ada setengah juga mungkin yang kata tadi dia ambil dia smoking, mungkin dia ambil sigaret satu kotak tu habis kata sehari macam sigaret. So it's not a healthy coping mechanism. So the unhealthy coping mechanism ini sometimes you akan rasa release waktu itu sahaja, tapi dia tak, dia kata dia punya long time-nya dia tak solve pun sebenarnya masalah kata dia punya problem itu. Contoh macam kata dok, setengah student bila stres dia start nak kelah tangan, kelah peha, nak cederakan diri, take overdose sebagainya. So mungkin bila bila you kelah tangan itu sebagainya, mungkin dia some of the people tu dia rasa macam dia dah transfer dia punya kesakitan itu pada fizikal, dia rasa release at that time, tetapi selepas beberapa jam itu dia akan datang semula because of there's a unhealthy coping mechanism is not help you untuk nak cope the core issue you. So ini dia paling penting lah kita kena tahu what is the core issue yang you hadapi dan try to manage you punya core issue itu. Supaya you boleh kata empower diri you, tidak membuat perkara yang tidak sihat, dan amalkan juga the healthy coping mechanism. So ini kalau contohnya kalau kita penat untuk dengan dengan gadget sebagainya, so kita boleh buat 20-20-20 rules. So take a short break kejap, dengan kita lihat kat luar, buat regangan sebagainya, and then before kita sambung semula dengan kita punya buat assignment, typing, nak menghadap dengan laptop ataupun nak buat contoh macam bila kita student nanti, dia semester yang nak hujung-hujung nanti, mungkin ada banyak assignment yang kena buat video editing, kena buat reporting, macam-macam benda yang kena menghadap laptop. Kadang benda itu akan efek kita punya kesihatan mental, akan sometimes stress. So use kena tahu that's rule. Kalau macam dah start rasa macam sakit, sakit dekat tengkuk, dekat belakang sebagainya, so take a rest. So boleh take a rest for the 20 minutes, and then atau 20 seconds, take a rest for 20 seconds, and then you will continue again you punya kerja lah. And then kita ada progressive muscle relaxation. So ni semua macam lebih kurang regangan lah. So bila kita buat regangan itu, sudah membantu untuk kita otot kita release. Dia akan melancarkan paliran darah. So dia akan membantu memberi oksigen kepada punya minda, kepada punya otak. Dan kita boleh fokus semula pada kerja. So macam rasa dah tak selesa badan, rasa macam tak ada fokus, means that there's a sign yang you dah stress waktu tu. So do something. Take a time, 5 minutes, 10 minutes, you can do a progressive muscle relaxation. So buat regangan otot, so kita sini ada 10 otot-otot yang kita boleh buat regangan, dekat kita punya dahi, kita punya mata, regangan kita mulut, pipi, tangan, shoulder, low back, leg, feet dan toes. So benda-benda ni kita boleh buat. Kita boleh buat, kita regangkan
and then you akan rasa feel relax. Sekejap. I think ni ada video ni belum play kot. Boleh nampak tak video ni? Boleh dengar suara dia? Okay. Ni contoh macam kita Progressive boleh. relaxation. Stress, whether you realize it or not, creates tension in the body. Patients with rheumatic diseases tend to have a lot of muscle tension, especially when trying to cope with the daily joint stiffness and pain. This next exercise, known as progressive muscle relaxation, involves purposely tensing and relaxing different muscles so you can more easily identify the difference between feeling tense and feeling relaxed. Just like the first exercise, the end goal here is to feel less stressed. Also, it's important to note that you should not engage in any of these exercises if you have pain in different parts of the body or distress or limitations. You should not be in any discomfort while doing these exercises, so please feel free to modify or eliminate any of the strategies as you see fit. Let's practice. Again, find a comfortable place to either sit or lie down. You can begin by taking a few deep, relaxing breaths. Let's begin by bringing attention to your feet. Curl your toes in tightly to feel the tensing muscles of the foot, of both feet. Hold this for a few moments before releasing the tension and relaxing the feet. Do you notice the difference? Noticing the difference between a tense and relaxed muscle is the purpose of this exercise. Now we're going to repeat this relaxation exercise with different parts of the body. Now, point your feet down, pointing the toes down toward the floor, feeling the tension in your calf muscles. Hold that for a few moments and release. Once again, noticing that change from moments of tension and moments of relaxation. Now, bringing attention to the thigh muscles, point the toes upward toward the ceiling, feeling the tension in the large muscles of the thighs. Hold that for a few moments, and when you're ready, begin to release. Now bring attention to the buttocks, tightening the muscles of the buttocks as you sit or lie on the floor. Once again, holding this for a few moments and gently relaxing. Bringing attention to the belly, to the muscles of the abdomen, and tensing these muscles as if you're bringing your belly button in, pushing your belly button in toward the spine, and holding here for a moment and gently relaxing. Noticing the back, and here just gently arching the lower back and seeing if you can feel the tension along the muscles in the back as you arch the back. Hold for a moment or two, and then slowly release. Working our way up to the shoulders, a place where we tend to hold a lot of tension. Bringing your shoulders up towards your ears, squeezing them up, holding them for a moment, and slowly and gently releasing the shoulders. Now focusing on the hands, making the hands into a fist and squeezing tightly. Hold it another moment and slowly release. Now working up to the arms, you can just gently keep the fists if you like and bring the lower arms toward the upper arms. Pulling the forearms up towards the upper arms, tightening the biceps, and
slowly releasing. And finally, bringing attention to the face and the mouth. Here, we're going to squeeze our eyes tight, holding them shut tight, pursing the lips, holding for a moment, and slowly relaxing. Once you've tensed and relaxed all of these muscles, notice how your body feels. Allow yourself to feel totally relaxed as you sit or lie here. You can do this exercise daily. If you have time, you can tense and relax each series of muscles twice for a more extensive relaxation exercise. Okay, so itu progressive relaxation. Sekarang kita ada breathing technique. Okay, so breathing technique pun salah satu benda yang kita boleh buat bila kita nak tenangkan diri kita. Okay, so breathing technique ni kita mengawal kita punya pernafasan lah. Okay, so saya tunjukkan dia punya video tu. So this video ni, okay, so dia you can follow the instruction. So bila you follow the instruction itu, you can start langsung kita boleh practice. Okay, cara kita nak dia kata buat satu breathing technique. Okay, so bila kita breathing, kita buat gunakan deep breathing technique. Okay, so maknanya pernafasan kita tu lebih terkawal compare to dengan kita buat shallow breathing. Okay, shallow breathing. So bila ni kita akan bernafas dengan laju dan kita tak dapat, kita akan rasa ni lah, kita bagi pressure kepada kita punya diaphragm, kita punya jantung lah. Sebab tu untuk kita tenang, kita kena buat pernafasan yang teratur. Okay, ini contoh. So in activity ni you boleh follow the instruction of the video. Okay, untuk kita belajar how kita nak practice bernafas dengan betul. Okay, kepada kita tak kadang kita tak sedar kita bernafas atau tak. Okay, kita tahu kita hidup je. Okay, tapi kadang-kadang waktu sekarang ni pun kita kena belajar cara macam mana kita nak bernafas. So kan saya practice juga bila saya dalam keadaan nervous, okay, bila saya dalam keadaan macam terlalu penat sebenarnya. So I will do this breathing technique. So at least I boleh kata selesaikan diri I dalam masa yang singkat. So kita tengok benda ni. It's okay.
Okay, so itu contoh breathing technique. Okay, and then kita pun cara lain kita boleh buat untuk kita nak coping mechanism ni sebab ada cognitive kata restructure. Okay, kata reframing kita punya restructure. Macam tadi kan yang saya kata tu antara satu faktor membuat kita stres lah because of kita punya minda kita, otak kita. Kita terlalu kata kritik diri, kita terlalu kata fikir benda yang berlebih, okay? Terlalu nak kata perfect. So benda-benda tu kata tak sihat untuk kita punya minda kita. So kita kena belajar how kita boleh restructure. Kalau kita rasa macam kita terlalu kata rigid, so restructure balik semula. Macam mana kita tak nak rigid. Okay? Ataupun kita fikir macam kata catastrophic thinking. Kita selalu fikir benda-benda yang sangat mendahsyatkan. So try untuk reduce benda tu. Okay, so restructurekan kita punya pemikiran. So kerana benda ni kena restructure, kata restructure kita punya kognitif ini dia akan susah sikit nak buat at first, tapi kita boleh practice. So if you know, kata macam kalau macam you nak tahu lebih lanjut nanti, okay, yang boleh jumpa dengan kaunselor di kata unit counselling, so kita akan guide you how kita boleh buat cognitive restructuring. Okay, kalau you are facing, kalau rasa struggle dengan kata nak melawan punya pemikiran, okay, cara tu fikir sebagainya, okay, kita boleh belajar, okay, macam mana kita nak restructure punya pemikiran. Okay, so self care pun adalah satu benda yang kita perlu lakukan. Macam saya cakap dia tu, macam tadi macam kata jogging, okay, go for the kata picnic, holiday, okay, go for the makan. So dia self care. It's very important. So we know the limit. Di tahap mana yang you perlu rehat. Sebab badan kita ni, okay, dia tak boleh nak kita nak lenjan 24 hours. Okay. So that's why lah, okay, kehidupan kita tu ada masa diaturkan. Okay, ada 24 jam masa, okay, 8 jam bekerja, okay, and then ada lagi kata 8 jam untuk tidur, 8 jam lagi tu untuk uruskan apa-apa kerja-kerja yang sebaiknya. Okay. So tidur pun salah satu self care, salah benda yang kita kena jaga betul-betul. Okay. So that's why tidur dalam tempat tu lah kata kita dah plan kata tidur dalam keadaan 8 jam. 6 ke 8 jam tidur. Okay. So dalam 24 hours itu, so 8 jam itu untuk tidur. Okay, so 8 jam tu untuk you nak bekerja. Okay, sebab tu kita bila kita pergi kerja pun kita kerja 8-5. Kan 8-5. So 8 jam yang kita kerja. Lepas tu kita balik. Okay, kita balik kat rumah ada 8 jam tu. So you buatlah anything tentang diri you. Self care diri you. Uruskan diri you. Okay, uruskan dan sebagainya. So time management kat situ. Okay, manjakan diri is very important. Okay, untuk kita nak rasa kita tak, kalau kita tak ada self care ni, okay, kita akan rasa burn out. Kita tak boleh nak sustain dalam apa yang kita lakukan. So kita mesti akan rasa burn out. So once you dah rasa burn out, it's the time for you untuk do a self care. Do anything yang you rasa happy. Do anything yang you rasa macam you enjoy doing it. Tak kisah apa-apa pun. Okay, selagi benda itu tidak memberatkan diri, as long as you rasa happy, go for it. Dia uruskan masa macam tadi kita, macam saya kata itu 24 hours, you kena know how to manage the time. Macam tadi pun dah cakap kita, okay, you dah dengar tentang pengurusan masa. So I think I believe that you know, okay, how to manage your time is very important. Kalau tak boleh manage time kita macam tadilah, okay, so we are rushing, kita akan kata dikejar dengan deadline, so kita akan rasa stress. And then diet, amal pemakanan sihat, dalam video tadi pun dah cakap, so it's not healthy kalau kita kata ambil makanan-makanan yang tidak sihat. So kalau contoh, okay, kalau macam kita kena kurangkan ambil makanan yang tinggi garam, okay, tinggi sodium, kita kena kurang makanan yang tinggi kafein, okay, tinggi gula begitu, okay, sebab dia tak sihat. Kalau tinggi sodium dia akan efek, dia akan naikkan kita punya darah, okay, dia akan jantung kita laju sebagainya. Kafein pun sama, kafein akan stimulate, okay, kita punya jantung, okay, so kita akan jantung kita mendekat laju, so dia akan ganggulah, okay, peredaran darah kita. Gula pun sama, tak sihat sebab dia akan bagi kita obesity sebagainya. Okay, so practice a healthy diet, untuk kita nak kekal dalam keadaan sihat emosi dan fizikal. And then reward yourself.
Okay, whatever you achieve dalam kehidupan you, reward yourself, bagi something to diri you, at least okay, you akan rasa dihargai. Okay, so bila kita rasa kita dihargai, okay, kita akan kekal dalam motivasi. Okay, so tak kisahlah kalau orang tak nak menghargai kita, so at least kita menghargai diri kita sendiri. Okay, you know how to reward yourself. Okay, kalau orang tak hargai tak apa, tapi kita tahu, kita tahulah apa yang kita suka. So kita tahu apa yang boleh membuat kita rasa happy. So you have your, you know, you boleh reward diri sendiri, kan? So reward diri sendiri. Nak go for the shopping ke, go for the movie, okay, go, you know, bila penat tu mungkin go for the kata vacation, it's just rewards. Okay, just tell yourself this is your rewards. Okay, cakap dia. Contoh macam nama saya Nas kan, okay. So Nas, okay, this is your reward for your hard work. Okay, kata you dah kerja berapa-pulas, okay, seminggu tak cuti, so this is time for you to cuti, go spend time for your family. This is your reward. Okay, so cakap dengan diri kita, at least kita tahu this is our reward, self reward. It's very important, dan kita pun akan belajar untuk lebih mensyukuri bila kita ada self reward. Kita tak mengharap-harapkan sesuatu benda pada orang, tapi kita boleh reward diri kita sendiri. And then macam tadi saya kata, kekal berhubung dengan orang sekeliling, very important, ada connected dengan orang lain, because of dia akan membantu untuk meningkatkan hormon-hormon positif, serotonin, oksitosin sebagainya. Please, okay, jangan be alone, you have problem, okay, jumpa orang, bercerita, okay, ada counselors, ada pensyarah, ada you punya person academic, ada your good friends, okay, so have a good networking, good connection, okay, dengan kawan-kawan di sekeliling kita. Okay, kita lah satu manusia kita tak boleh nak hidup bersendirian. So kita lah kita perlu bersosial. Okay, and then ini mesti tak sentuh sekali lah. Okay, nanti panjang. So ya, saya rumus kat sini. So kalau anyone yang you nampak ada masalah sebagainya, please validate dia punya perasaan, okay, dan salurkan bantuan. Kalau you boleh bantu menjadi pendengar yang baik, okay, it's good. Okay, dengar permasalahannya. Kalau tak boleh, salurkan dia kepada orang yang boleh membantu. Okay, so jangan stigmatize orang yang dalam kesukaran emosi. Kata just kata acknowledge kesukaran dia hadapi dan help them. And then dapatkan bantuan profesional. Okay, so macam kata tu, ada counselor sebagainya kalau di UiTM, so you can jumpa saya di Rembau, di Kolbilah Puan Cikgu Farihah, di Seremban boleh jumpa Puan Fana ataupun Puan Izzati. Okay, share your concerns, apa yang you struggle, okay, share with us dengan pensyarah ataupun sesiapa yang you percayai, ataupun you can call talian kasih ataupun good friends punya hotline, ataupun ada satu lagi talian yang kata KKM punya tu, okay, so they call, at least you cerita to someone dan get advice from somebody yang professional. Okay, okay, so I think this all. So this I my punya details. Okay, kalau di Rembau, okay, so you can go find out dekat office saya di SCP RS2. You can contact my number kat situ. Okay, you boleh WhatsApp number tu 698-036. You boleh itulah, ataupun you boleh book slot dekat counseling2you.utm.edu.my. Okay, so my advice after this, tak kisahlah you Rembau ke, Seremban ke, Pilar ke, okay, please create your account dekat counseling2you.utm.edu.my. Okay, so nanti bila you dah ada account dekat counseling2you ni, you boleh set appointment, you boleh message your counselor sebagainya. Okay, ataupun you boleh WhatsApp di nombor business WhatsApp lah di Rembau. Kalau di Seremban kalau pilih nanti you boleh tanya dengan kaunselor masing-masing lah. Okay, so I think that's all from me. My slide itu saja. So thank you for today. Terima kasih kepada semua yang kata mendengar, memberi perhatian sebagainya. Okay, so hopefully you can handle your stress well. You boleh jaga you punya kesihatan mental dengan baik. You boleh bila you jaga kesihatan mental dengan baik, you boleh handle kesihatan dengan baik, insyaAllah you boleh grade dengan baik. Okay, you boleh achieve apa you nak. Okay, so jaga diri dengan baik, okay, jaga kesihatan mental dan jaga kesihatan fizikal. Benda dua tu penting. Okay, you tak boleh nak pisahkan. Okay, dua-dua kena jaga. Kesihatan fizikal kena jaga, kesihatan mental pun jaga. Okay, so apa-apa boleh
Kalau nak any further advice ataupun consultation, boleh jumpa kaunselor masing-masing. Okay, I think that's all. Terima kasih dan minta maaf atas kalau ada sebarang salah bahasa sebagainya, minta maaf. Okay, I think that's all. Terima kasih. So saya serahkan kepada Puan Atul, moderator. Atau ada soalan? Ada soalan? Kita open 2 question, macam mana Atul? Aku ada satu line warna putih jadi. Question tak ada? Tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Kalau any question, you boleh ni lah. Okay. You boleh contact saya. Okay. Dekat WhatsApp. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you, Terima kasih, sir. sir. Thank you, sir. very much, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, Sekejap, Puan sir. Atul. Terima kasih Puan atas. Atul ada problem ni. Thank you, sir. Masuk Rafael. Rafael Masuk. masuk. Thank you, sir. Thank you. Rafael ada kat sini. Rafael ada kat sini. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, Terima kasih, welcome. sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Sama-sama. Hai, sir. Hai. Saya Muhammad Amin. Saya daripada SEM 1 Diploma Pengurusan Maklumat. Hari tu kan masa MDS last tu tak dapat jumpa sir kan. So saya nak cakap minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang minggu tu yang sir datang tu semua. Okay, tak Dan apa. terima kasih sebab minggu yang sir datang bagi semangat. Terima kasih. Okay, sama. Okay, tak ada, semua sedang maafkan semua student. Okay, so apa nanti boleh datang jumpa saya. Kalau nak apa-apa. Baik sir, terima kasih. Okay, sama. Kita mungkin Pak Atul ada problem dengan dia punya handphone. So student boleh isi kehadiran tu dan nanti dah boleh isi, I think you can left. Okay, untuk rehat lah. Assalamualaikum sir, saya nak tanya. Salam ya. Pasal elong makanan tu kan, dekat mana ya saya boleh mohon bantuan elong makanan tu? Oh, itu kena pergi kat pejabat kolej. So minggu depan start kuliah. So boleh pergi kat pejabat kolej lah. Jumpa dengan Cik Khairil ataupun you daripada kampus mana? Information Management. Rembau Ya. Rembau boleh jumpa dengan Cik Khairil ataupun Puan Hazirah dekat Uni College. Okay, terima kasih sir. Okay, sama. Okay, so terima kasih semua. So nanti yang mana kawan-kawan tu boleh paskan link tu. Okay, saya akan endkan this session. Okay, saya akan close the webex ni. Okay, so thank you semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, sir.